वेलकम टू आदित्य एकेडमी। गोटे इंपोर्टां टॉपिक ऊपर मैं डिस्कशन करी जो मैंने वीडियो को देखुच तुम तो एग्जाम आउ 7-8 डेज पाखापाखि अच्छी किंतु ए वीडियोटा तुम निहाती देखा दरकार आज एस्पिरेंट हिसाब से ए वीडियो को केवे भी स्किप करनी लास्ट पर्यंत देख कहीं ना मु इंपोर्टां टॉपिक ऊपर डिस्कशन करी तुमको एग्जाम टा ड्रॉप करिवार अच्छी बा करिवार नहीं। बहुत सारा पिलांकर ए क्वेश्चन माइंड रे आसुची कहीं आसुची डिटेल्स आमे डिस्कशन करबा। देख तो मु तुमको ये कहना चाहूँगी समस्त एग्जाम ठारू ओपीएससी एग्जाम टिके डिफरेंट कहीं ना जड़े जेनेल कैंडिडेट से वोमेन हो बा मेन हो तांको पाई 6टा चांस था। जदि मु एससी बीसी कथा कहे से केतेटा चांस था ना 9टा चांस था से वोमेन हूँ मेन हूँ। बट एससी एसटी मान अनलिमिटेड चांसेस था। एक्चुअली प्रोब्लेम जेनेल पिला आउ एससी बीसी पिला कहीं ना बयस भी केते ना 21 ରୁ 42 वर्ष माने 21 वर्ष माने 21 ରୁ 42 वर्ष डिफरेंट के 21 वर्ष रे तुम केवल 6 थर एग्जाम दे पार और से 6 थर तुमको परफेक्ट टाइम रे एग्जाम न दब चांस यदि पलि जीव आसबार ना। तो जदि जड़े ओमेन कथा आम लक्ष्य करवा से जेनेल कैंडिडेट ओमेन हेले भी 21 ରୁ केते वर्ष तक रहिबो ना 47 वर्ष जेनेल कैंडिडेट ओमेन ताकू केते वर्ष गैप मिलला ना 26 वर्ष रे से केवल 6 थर एग्जाम दे पारिबो। ठीक से भली गोटे एससी बीसी पिला 9 थर चांसेस से भली एससी बीसी पिला 9 थर चांसेस। तो जदि गोटे पिला आखि बुझी खाली सब वर्ष एग्जाम दे चला 6टा चांस जो सरी जितेबाला 6टा चांस सरी कौन देख मुझे गोटे आडभाइस देवा चाहूँगी ए वर्ष एग्जाम को लेकर बहुत पिला माइंड रे कंफ्यूजन जेहेतु 200टा पोस्ट अच्छी एक्चुअली 200 पोस्ट नुहे कहीं देख टोटाली एट देखिपर अन रिजर्व कैंडिडेट मान टोटाली 70टा पोस्ट अच्छी 70टा पोस्ट रु 22टा पोस्ट केवल झील मान 70टा पोस्ट रु 22टा पोस्ट के झील मान तेल पुओ मान केतटा पोस्ट अच्छी 48टा आम सीना देखुचे आम एतटा पोस्ट अच्छी कि झील मान 22टा पोस्ट अच्छी। जदि आम एससी बीसी पिला कथा देखा एससी बीसी पिला टोटाली 35टा सीट अच्छी 35टा सीट रु केवल झील पिला होती केटा अच्छा 11टा रोचे झील पिला केटा होती 11टा तेल आउ रहा केटा आमर ना 24टा पोस्ट तेल 24टा पोस्ट पो मान पुओ मान सपोज भाव गोटे जो क्रिटिकल टाइम रे जनकर फोर्थ माने 4टा अटेम्प्ट सरी गोटे जनरल पिला आउ तार 2टी अटेम्प्ट अच्छी से फिल करुच्ची এই जो আটেম্পটা 50-50 ହେଇପାରେ বা ନ ହେଇପାରେ ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଚାନ୍ସ ତାର ମିସ୍ ହେଇଗଲା ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ସେ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛି ତାହେଲେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଗେଟିଭିଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି 100% ତାହେଲେ ଏ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କୁ ଦିଅ କାହିଁକି ନା ଏଥର ଏତେ ପୋଷ୍ଟ କମ ଅଛି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କେବଳ ଏସଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50ଟା ପୋଷ୍ଟ କେବଳ ଏସସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆସ 45 तो 200 पोस्ट रु केवल एससी आ एसटी नहीं गले केते 95टा पोस्ट मो कथा भाव देख कहीं ना एससी एसटी रो पिला मान संख्या कम किंतु तांको भाई 95टा पोस्ट अछि किंतु एससी हमरो जति पिला अप्लाई करନ୍ତି एक्सक्यूज 70% पिला थांती के से जनरल और एससी बीसी आउ जो 30% पिला थांती ସେମାନେ ଏସି ଆଉ ଏସଟି କାଟାଗୋରୀରେ ଥାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରୁ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏଟା। ତ ମୋର କହିବା କଥା ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର 4ଟା ସରିଛି କଣ କହିଲ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସରିଛି ଆଉ 2ଟା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକୁ ଦବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧରକ 3ଟା ଦେଇ ସାରିଛ ଆଉ 3ଟା ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ଦିଅ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ कहीं ना 2026 तुम ह्यूज एमाउंट वैकेंसी आसूची ह्यूज मीन्स एतिके सियोर हो केबे भी 500 रु तलू हम तो जदि भी तलू रही तो मिनिमम 450 प्लस आसो आउ जनरल पिला बहुत सारा पोस्ट आसूची तो ये जो अपॉर्चुनिटी आगू आसूची आपको तुमको फायदा उठे अच्छी जदि गोटे पिला धर 2टा अटेम्प्ट देछि बा 3टा अटेम्प्ट देछि एई एग्जाम भलसे प्रिपेयर है जदि बा तार नहला जदि बा नहला ताले से बेनिफिट उठे पारिबो 26 एग्जाम रे
କାହିଁକି ନା 26 ଏକ୍ଜାମର ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ହବ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ହୁଏ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଏ ବର୍ଷ ହବନି। ଅଲରେଡି ଓପିଏସସି ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଛି, ଓପିଏସସି କହି ସାରିଛି ତ ଆମକୁ ୟୁପିଏସସି ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏତିକି ସିଓର ହୁଅ ଯୋଉମାନଙ୍କର 4ଟା ଚାନ୍ସ ସରିଛି, ବା ଯଦି ମୁଁ ଏସି ବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କୁହେ ଯୋଉମାନଙ୍କର 6ଟା କିମ୍ବା 7ଟା ଚାନ୍ସ ସରିଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଠି ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ କରିବ କ'ଣ। କାରଣ ତମ ହାତରେ ବୟସ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ବୟସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଟେମ୍ପ ଆଉ ନଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଡିସିସନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା କୌଣସି ନେଗେଟିଭିଟି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଲିମିଟେଡ ଚାନ୍ସେସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ ଆଉ ସେ ଚାନ୍ସଟାକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂର ସକ୍ସେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିଲେ ତ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ ତ ଓରିଡ୍ ହବାର ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଥର କ୍ଲିୟର କରିବି, କୌଣସି ବି ଆଟେମ୍ପ ହେଲେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ ଥିବ, ଯଦି ଆର ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ ନ ମିଳିଲା ଭାବ ତ କ'ଣ ହବ। ଆର ବର୍ଷ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଥିବ, ସେ ମେଣ୍ଟାଲି କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଗତି କରୁଥିବ। ସପୋଜ ଜଣଙ୍କର 4ଟା ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା ସେ ଦେଇଦେଲା ତାର ହେଲାନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ଯଦି ସୁଯୋଗ ସେ ନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହଉଥିବ। ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମମାନଙ୍କର କହିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। पर्टिकुलर 2026 ପାଇଁ ପୁରା ଜିରୋ ଲେବୁଲରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଯୋଉଟା 2999 ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଅଫର ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡମିସନ ଚାଲିଛି। ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛ ଏ ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ କରିପାରିବ। ବୋଥ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଦୁଇଟା ମିଡିୟମରେ ଯେ ଜିନିଷ କ୍ଲାସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ମନେକର ଏଇଟା ପୁରା ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏଇଟା 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଗ ମେନ୍ ର କ୍ଲାସ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଅପ୍ ଟୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତୁମର ଜାନୁଆରୀ ମାସର ମିଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ମେନ୍ ସରିଗଲା, ତାପରେ ପ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ତାପରେ ଏଗେନ୍ ମେନ୍। ତ ଏଇ ବ୍ୟାଚଟା ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆପଲ ଆଇଫୋନ ଅଛି ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ORG କୋଡ ମାଗିବ। କୋଡ ହଉଛି IFOSR। ଏ କୋଡଟା ଦେଇକି ତୁମେ ଓପନ କରିପାରିବ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି। ଓକେ, ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ବର୍ଷର ଏକ୍ସାମ ତୁମେ କେମିତି ଦବ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଲି। ତ ଯେହେତୁ ଲିମିଟେଡ ଚାନ୍ସ ଥାଏ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।